कश्मीरियों की सदा पूरी दुनिया में गूंजने लगी। आज पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूज आबादी समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। हर साल की तरह शहर शहर, गांव-गांव रैलियां, जलसे और जुलूस निकाले जा रहे हैं। मरकजी तकरीब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में होगी। कश्मीरी भाइयों को पैगाम दिया जा रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। एक दिन कश्मीर की आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। पाकिस्तान ना लसानियत को फ़रोग देता है, ना ही इंतहा पसंदी को। उसकी वाज़ेह मिसाल आज सेनेट इजलास में देखी गई। यौम कश्मीर की मुनासबत से हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कृष्णा कुमारी की ज़ेर सदारत सेनेट का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। इजलास में अरकान ने कश्मीरियों से यकजहती का इज़हार करने के साथ साथ भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी को जगा कर रखा है। भारतीय फौज और रियासत मिलकर भी कश्मीरियों का जज्बा खत्म ना कर सकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का यौम कश्मीर के मौके पर वीडियो पैगाम। शीरी मज़ारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ा। आलमी बरादरी को भारतीय मज़ालिम पर खामोशी तोड़ना होगी। कश्मीर हमारा सारे का सारा। मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। गली मोहल्ले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठे, जबकि शहरियों ने आलमी इदारों से कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और वो हमने बहुत सारी चीज़ों पे हामी भरी है। और जी उसकी जी और उसकी वजह भी एक जो बहुत अहम है वो ये है कि सियासी इख्तिलाफात हमारे अपनी जगह पे, हर किसी की अपना मंशूर, अपना विजन, अपनी राहें हैं, लेकिन जो बात मुस्तफ़ा भाई और अनीस कईम खानी साहब और उनके दोस्तों ने आज से कई साल पहले जिस पर इन्होंने हक की आवाज़ उठाई और जब कोई यहाँ पे बोल नहीं सकता था, और जो उस वक्त जो कराची के हालात या दीगर चीज़ें थीं जो जिनके ज़िम्मेदार जो रहे, उनके ख़िलाफ़ जब इन्होंने बात उठाई वो यही थे। बाद में तो वो लोग भी जो बहुत बड़े दावे करते थे, वो एक रात ठाकुर साहब उनको कहीं से ले गए थे, रेंजर्स वाले, बाद में सोचें और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। लेकिन ये क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस काइम खानी और इनकी टीम को जाता है और इनके दोस्तों को जाता है। और फिर जो दिल से इनकी इज्जत है ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा, वो इस वजह से कि इन्होंने कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं की, नफ़रतों की बात नहीं की, लिसानियत को बात नहीं की। इन्होंने कभी ये नहीं कहा जो फिर कराची को, शहरी इलाकों को उस माजी की सियासत में धकेलना चाहते हैं, जो यहाँ पे बोरी बंद लाशें, ड्रिल लाशें, जलाओ, घेराओ, बत्ताखोरी, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। और बड़ी हैरत होती है जब वो आकर, बड़े बड़े सीनियर लोग आकर कहते हैं कि पिटोगे नहीं तो पीटोगे कैसे, मरोगे नहीं तो मारोगे कैसे। ये वो लोग हैं जो फिर उसी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। लेकिन ये अमन जो यहाँ पे कायम हुआ, इसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे फौजी जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, और खुद यहाँ के शहरियों ने। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अमन वापस आया है और इसको किसी को भी इसमें खलल डालने नहीं देंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनकी टीम ने उस लिसानियत, उस नफरत की सियासत को रोका है, तो वो हम सब मिलकर, चाहे हमारी राहें अलग हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, अपने
اپنے اس شہر کے لیے مل کر اس امن کی طرف، اس سلامتی کی طرف، اس بھلائی کی طرف جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ پی ایس پی کے دھرنے میں اس وقت موجود تھے اور دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ بتاتے چلے کہ حکومت سندھ اور پی ایس پی میں اب مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اسی بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنا دیا گیا تھا، جس کے بعد کچھ شکوں پر کامیاب ہوئے ہیں، جس کے بعد اب شاید یہ دھرنا بھی ختم کر دیا جائے۔ فوارہ چوک پر پی ایس پی کا یہ دھرنا جاری تھا۔ پچھلے 5 روز سے یہ دھرنا جاری تھا اور آج سندھ حکومت اور پی ایس پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومت سندھ اور پی ایس پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ ناصر حسین شاہ دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی کی جانب سے آج تک لسانیت یا قومیت کی بات نہیں کی گئی، نہ ہی لوگوں کو منتشر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پی ایس پی کی جانب سے وہ اقدام اٹھایا گیا اور اس بارے میں بات کی گئی جو اس سے پہلے کسی کی جانب سے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ناصر حسین شاہ پی ایس پی کے دھرنے میں موجود تھے، وہاں کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے اور کہا گیا ہے کہ پی ایس پی کے کچھ مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ حکومت سندھ اور پی ایس پی میں مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ پی ایس پی کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کی جانب سے اپنے خطاب میں یہ اعلان بھی کیا گیا۔ حکومت سندھ اور پی ایس پی کے درمیان مذاکرات ہوئے جو کہ اب کامیاب ہو گئے ہیں اور تمام پی ایس پی کے جو مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی دھرنا دیا گیا تھا اس بلدیاتی قانون کے حوالے سے اور اس دھرنے میں بھی کچھ شکوں پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی سندھ حکومت کی جانب سے، جس کے بعد انہوں نے بھی دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور اب پی ایس پی کی جانب سے بھی کچھ مطالبات سامنے رکھے گئے تھے جو سندھ حکومت نے مان لیے ہیں اور یہ مذاکرات اب کامیاب ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، حکومت سندھ اور پی ایس پی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سندھ حکومت نے کراچی کے اداروں پر قبضے کے حوالے سے جو ایک بل تیار کیا تھا، بلدیاتی بل، جس کے حوالے سے تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بہت دنوں سے احتجاج کر رہی تھیں اور اس حوالے سے یہ مذاکرات اب کامیاب ہو گئے۔ مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لیکن یہ 7 دن نہیں ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی 3 مارچ 2016 سے لے کر آج تک ہم وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی مراتوں کو، عہدوں کو لات مار کے ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کو دشمن بنائے ہیں۔ کس لیے؟ کسی پروٹوکول کے لیے، کسی پاور کے لیے۔ پاور تو ہمارے پاس تھی، پروٹوکول تو ہمارے پاس تھا۔ اللہ کی مخلوق پریشان حال تھی۔ اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والا ذبح ہوتا تھا، رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر۔ تو ہم نے اس جگہ کو، اس شخص کو، اس تحریک کو چھوڑا جہاں جس نے سب کچھ دے رکھا تھا، جہاں پر جو چیز بڑھتی تھی ہمیں ملتی تھی، لیکن راستہ غلط تھا، پردے اٹھے ہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے۔ ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی کیونکہ ہمیں موت یاد ہے، مرنا یاد ہے، قبر میں اکیلے جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، تم اس پارٹی کے کارکن ہو، اس تحریک کے کارکن ہو کہ جس زمانے میں تمام عہدے والی، طاقت والی، وزارتوں والی پارٹیاں موجود ہیں اور اس کے باوجود تم اپنا مال لگا کر، اپنی جان لگا کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر تم کسی ایسے انسان کے لیے یہاں پر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھو جس کو جو تمہیں نہیں دیکھ رہا لیکن رب دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور رب کے پاس کوئی اونگ، کوئی نیند نہیں، وہ ایک ایک تمہارے بیتے ہوئے لمحوں کو دیکھ رہا ہے۔
तुम्हारा यहाँ बैठना इबादत है, तुम्हारा यहाँ खर्च करना इबादत है, तुम्हारा यहाँ जागना इबादत है। और तुम्हें मुबारक हो कि तुम ऐसे बहुत सारे इंसानों की जिंदगी में फर्क लाने वाले लोग बन गए हो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाअल्लाह ताला नासिर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके रुफ़क़ा यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके सामने ये कहना चाहूंगा, जो हमारी बात तय हुई है कि ये सिर्फ ऐलान नहीं है, ये कानून साजी होगी। 11 तारीख से 18 तारीख के दरमियान सिंध असेंबली के इजलास बुलाए गए हैं और सिंध असेंबली के इजलास में जो कानून साजी का इदारा है वह कानून साजी होगी, वह कानून साजी होगी, कानून बनेगा। जिस तरह कानून बनाया गया था जिसको हमने अपोज किया, इसी तरह से जो आज बातें हुई हैं ये कानूनी शक्ल इख्तियार करेगी। आज इसी महीने के 11 तारीख से 18 तारीख के दरमियान। बोलो साथियों, हम पीपल्स पार्टी की टीम है, मेहमानों का हमारे पास इज्जत एहतराम है हमेशा। हमारी तहजीब, हमारी रिवायत, हमारी एथिक्स का ये बेसिक उसूल है। लेकिन इनसे जब कमरे के अंदर जो बात हुई है और होती रही है वही बातें हमने बाहर भी करनी है। ऐसा नहीं कि कमरे में कुछ और बात करें, बाहर आके कुछ और बात करें। हम मुनाफिक लोग नहीं हैं। पहले दिन कही थी बात कि जो ठीक बात होगी उस बात पे बबांगे दोहल बात करेंगे। और हमने ये बात कही है कि इस पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात और वसाइल सूबों को दिए गए हैं, 10 साल हो गए, इख्तियारात और वसाइल सूबाई खुद मुख्तारी सूबों के सारे ऑर्गन्स को नहीं पहुंचे, सूबों के डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं पहुंचे, सूबों के शहरों को नहीं पहुंचे, सूबों के देहातों को, यूनियन काउंसिल्स को नहीं पहुंचे। वो जो 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी आई वो आकर एक जगह पार्क हो गई, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पार्क हो गई, वो नीचे ट्रिकल डाउन उसका नहीं हुआ। आज वो हालात आ गए कि अगर इसके असरात नीचे नहीं दिए गए तो खुदा न खास्ता ये सूबाई खुदमुख्तारी कहीं छिन ना जाए हमसे। आप हमें इसका कस्टोडियन बनाइए ताकि कल को कोई इसकी बात करे तो हमें पता होगा नहीं हाँ इसका फायदा। कराची में पीएसपी की जानिब से धरना जारी था और अब मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।